Teacher mi di NBSU, no? Mamati tayo iti tao ka, no? Naggapo tayo iti monkey. Anya nga subject diyan. Ay, ito nag-believe. Hana nga mamati diyan. Imagine mo, professor, highly intellectual, professional, and yet, di mamati da, iti believe da, mamati da nga iti tao, millions of years, nag-ibot tayo tayo nga, nagbalin tayo nga kastoy. So, dahil may isang classmate ko ngayon, Kristiyano, nga pinusumo ko na, Sir, no student ako na, di dapat umatat nga panahon, at iti half-half. Diba? No puno dahil ako na, Sir, dapat ada ko nga iti half nga monkey, half nga tao. Ngam awan mo. That's why, dahil evolution nga kunada, we do not believe that. We believe on the biblical account of creation, we are created being, and we are created in the image of God, and God given us the intellect, and take note, all of us, God has given us different level of IQs. Kanya tayo nga parents, we do not have the right to judge our children. We do not have the right to judge. Hinewian, apo tao ang kalyon tuan. Di ba expression to po na may dahin nila? Please, do not ever say that to your children, grandchildren. Why? Take note, inikan na tayo iti Diyos, iti IQ. And that IQ, there are some levels. Isumahan nga amin nga IQ, hang nga tao, hang nga amin nga skills, wano trabaho, wano profession, kat pastor, wano engineer, wano, anya, wano piloto. Kasi, design, purpose iti Diyos, we have different level of IQ. So, dito nga IQ nga po nata, dito, manong IQ dito? IQ, EQ, SQ. So amin na kita nakalakit dito yung kapsa. Ada dito'y kaunggan, ada dito kung natin nga soul, tararwa. Conscience, no kung natin nga conscience, God-given na ita. Conscience, ano yung basic definition na ito conscience? The basic definition of the conscience, the ability to execute what is right and wrong. And that is God-given. So, diyan iti basic na definition na. And be careful, because if this conscience kathan nga nakapundasyon, iti sa ulit iti Diyos, that's the reason mga pa'y nga dadagiti kaya na iti mang patay, kaya na iti mang annihilate, iti ribo nga tao, because their conscience is not founded upon the Word of God. There is no fear of God in them. Iso nga, iti pudno nga magapuan, iti source, iti conscience, na pintas na tayo pakikaman tayo iti sa Diyos. And then, they will. At iti will no emotions. Ako na tayo, emotion. Lagi na asawaan, dati yung lalaki, lamagit na niyayo, habay ngayon araw mo ni misis mo. Because of this. Emotion, heart. Hindi ka na tayo iti heart, puso. Iso nga iti definition, the first operation, iti Diyos iti nang operate kani Adam, that inikat na iti may isang atulang, may dito, yung nakanigit, and then, he form, wano create na as, wano woman. So, dahil iti kaya sa uni iti woman. Iso nga iti woman, han nga diyay, apan kanya diyay, sampalin, no, sapay kung kanya tayo nga boys, men. So, iti godly men, we have no right to hurt, wano, makasaktan, kadagito nga, iti Diyos kanya tayo nga asawa. Amen. Amen? Amen. Kanya tayo nga men, especially, kanya tayo nga men. Amen. Amen. Because if we do that, that is a grievous sin na kabukbutong na baso na ikakapsa. Yes. Kung na Ephesians chapter 6, kung na husbands, love your wives.
we should love our wives. The same as we love ourselves, we should love our wives. So, dahil iti nilaw iti soul. That's the reason mga pay nga, kahit kung may relate na ito who delivered us from so great a death. So the purpose from Genesis chapter 1, nakita tayo iti creation, nakita tayo iti panang-arami iti Diyos kanya tayo. And the saddest thing that happened, we can see that in the account of Genesis chapter 3. That begins the chaotic, one of the tragic event when Adam and Eve fell in sin. Diayan iti nangarugan na gito nga po natin nga sufferings. Diayan iti nangarugan na gito nga po natin nga virus. Diayan iti nangarugan na gito nga po natin nga irregularities iti birth. Dagiyay abnormalities iti birth. Isa ko na dakan yata dito iti sapay ko ma. I'm not praying for that. Sapay ko matawag. No, dakan yata iti anak tayo nga diay ko natin nga at iti mind iti term tayo diay. Retarded. Retarded. Again, from the word of God, do not ever say achi ako maintungo or achi anak ko mainyanak. No. Nilayo. That's the reason why Jesus Christ said during His earthly ministry, kunana, if ye were blind, then ye have no sin. Diyan nga blind nga kunana diyan, He's talking about the spiritual blindness, nga dagitay nga ubing, nga kakasta, they do not need repentance and faith because they were not able, handa nga ma-exercise dagitoy. Handa nga function dito nga ito iti Diyos kanya, handa function amin dito nag-malfunction diyan. Kaya iti ko na iti Biblia, iti ko na ni Yesu Cristo nga, they are in the kingdom. Automatic din ang sa. They do not need, pura no lumak na nagdagita, they do not need repentance. Isa man ang kita ka Noah's Ark, iti Banawe. Kung may iti kitap naging ubig, tamang kapag iti Noah's Ark. Makunang na lang iti kauga. Mas nagasgasak pa yung naging. Why? They do not need repentance and faith. Handa nga kasapulan dito nga masapon nga i-exercise tayo nga iti Diyos. Kanyada talaga nga covered day naramit ni Yesu Cristo. Iso nga namatay lagi ay this, the soul, diretso kakabsa, diretso ijay ayan iti Diyos, ayan ni Yesu Cristo. Sabay ko nga, very clear diyan. Yes. So, nadaman iti kas diyan nga, amam mo tayo, loved ones tayo, hantay po mga ibuli. Hantay po mga kunain nga, ay, niya kamuntin. We do not have the right to blame God, nga kuna ijay nga, anya kamuntin iti Diyos. Hindi ka naklaro, iti yan, ang kastoy ba ina? No. We should be thankful. Lalo nung Kristiyano ka, because that child, data kaubing mo, sigurado. Ako nga burden data when it comes to spiritual. Kasi sigurado nga kadwa kayo, iti pagarihan ni Yesu Cristo. So sabay ko mga kabsa. So, from so great a death, He came to save. That's the purpose of His coming. In Matthew chapter 1, verse 21, kakunanan diay, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. So, kakabsat na ito yung soul na kuna tayo, since beginning iti Genesis chapter 3, nagbalinin nga, corrupted, nagbalinin nga, no computer kuma, di ko natin nga na virus, malfunction. Iti major na term, iti kanyaming papastor, no? Managbasol. That's the reality. Uray na ito nga stature po, nga kasayaat, makadakder, makapangan nga gusto, napintas iti movement, kompleto, physically speaking.
and kompleto nga haantay mo ako ng retarded. But you must know, biblically speaking, that in the Bible, that's the reason why God pinaruwang na the Adam and Eve in the Garden of Eden, because God is holy, and now Adam and Eve, they're now their sinful nature. Siguro tayo di makasalusod kanya tayo, ang hindi bagbagan ni Pasko, awan mo iti aram nito nga dakas, kapay una na nga nagbas mo. Again, biblically speaking, una niti Diyos, there is none that doeth good, there is none that righteous. Iti pagtutungtungan tayo mga kapsat, iti sakwanan niti Diyos. Probably possible, because we have been given the intellect, the conscience, and will, we're able to perform what is right and wrong within our perception or perception. Within our perspectives, within our own thinking, kaya tayong magaramit, hindi napintas. But those good works, when we talk about spiritual acceptance in the Diyos, it is unaccepted. Haan nga napintas, hindi sawahan. Pakita sa iyo kay Galatians chapter 2. 2:21. Ano naman timang basa? Ano yung Bible tayo? Takno ma-involve tayo, no? Baca Bible ko? Wada. Ayan. Ano dyan mo natin Galatians? Story ng Bible, ano ka? Pag-iwanas. Tidak eh. Yes. Galatians 2 verse 21. Jak liwaksi ti parabor ti Dios. Mapalintig ti tao iti sangwanan ti Dios. Gabaen itilintig awan nga rut ti serserbi ti ipapatay ni Kristo. Mawatan tayo diya, Kapsa. Han kung ay waksi, dahil tayo tiluano na. Kung kapit, aji an ngayaw or aji an saysaya mo. Kung ilukano mo lang, ang kung saysaya mo. Ang kung taga-visited, dahil tayo another translation. Kung ano dito I do not frustrate the grace of God, for if kung ano po, righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Dahil tayo iti common nga arguments, dahil tayo iti common nga question po, nga mamingsan, since 2004, nga naisala ka na, umayilit ang question, nga maki-discussion na maki-share iti sa iti Diyos, na-experience ko lang ita nga, at nagigiti mga iba pala, pagsak, di bali, o matiliaramidan nga, nagdapis, urehan ang mga agsimba, napipiyapay kanyak ta, urehan ang agsimba, urehan iti simbahan ko, bastahan ang agtakaw, awan iti kapit ko, hanang agsugan, hanang agino. But take note, we cannot change the truth from the Word of God, that all humanity, in Jeremiah 17:9, nga kuna na dyan, the heart, the emotion, is deceitful above all things. Jeremiah 17:9, deceitful. Itiga po ng Kapsa, the reason mo kapag na po na i-text mo, from so great a death, ano dito ang death? We are all condemned, iti sangbanan ni Diyos. Condemned talaga ang Kapsa. Iso nga iti tanggalan na gito yung repentance, wano ko natin nga faith, amin na gito yung sa gift, wano ko natin nga gifts of God, yung repentance kun faith. Apay nga ko na nga gift. Yay, pamatin tayo nga na-Diyosan, according iti Bible, han nga natural. Kanya ito nga tao. Han nga inborn. Maawatan tayo din.
Han tayo nga nayanak nga, amo tayo iti Diyos, nga isursuro na iti Biblia. Iso ako na tayo nga, iti repentance, iti panagbabawi, and faith, sakot iti Diyos. Iso nga, for by grace, Ephesians 2:8. For by grace are you saved? Sakot iti Diyos, ito kapsa. Anya iti natural nga kaadakan niya tayo. Kakapsa, iti natural, di makulak J. Abraham. We have many traditions nga unaccepted iti sa iti Diyos. Amo kakapsa, amin tayo na ianak tayo, iti naknaknuan, iti worldly nga tradition. We do not know actually about God. As supposed to be, na tayo nga highly intellectual, na tayo nga kakatuan nga create in Diyos, kakapsa, the worst thing ay narami iti tao, they create their own God. That's the reason mo apay nga matusklusa dagiti Israelites idi, because they always neglect the word of God. Na kunan nga, ye must obey, ye must worship God. And itirami dagiti nga Israelites, napanda dinayaw diya baka, napanda dinayaw diya bato. Hanga kaya ti Diyos diya ba? Hanga kaya. Why? We must use this God-given human nature in worshiping Him. Dahil ito kunana iti John 4:24 nga kunana, ye must worship God in spirit and in truth. So take note, the small letter J spirit that speak of the soul, dahil kaundan tayo kakapsa. Amen. Dahil tayo require iti Diyos. Within our intellect, within our heart, the mind, heart and mind kunana, we must worship God. So the basis of our worship is the truth. We must worship God in spirit and in truth. So the first, the past tense of our salvation, di ko natin nga, Jesus came to pay the penalty nga supposed to be siya kensika iti mangbayad. That's the past tense of our salvation. Nung ating ako natin nga past tense, siyempre, the cross of Calvary, di tinatayan ni Yesu Cristo. He died on the cross of Calvary as payment. The penalty na supposed to be sika kensyak iti mang ikaro, sika kensyak iti ag-suffer diay. And yet, dayta iti grace nga kuna tayo, because God fulfills His promise. God performed His promise in the Old Testament when He clothed Adam and Eve in the Garden of Eden, when He promised to Eve, nga kunanan jay, by your seed, He shall conquer the head of Satan, and Satan will bruise his heel. And that already happens in the cross of Calvary. And that way back, manunga tawon iti napalabas. Ano nga taon na 2024? 2,000 nga nasumo. So He died on the cross of Calvary as payment. Inang penalty and supposed to be shock wano sika iti agikaro. Ngem, diay iti grace, gapo iti ayat iti Diyos in His mercy and love, infinite mercy and love, Jesus Christ came to what? To die for His own people. That kunana jay, whosoever believeth in me should not perish but have everlasting life. Yan yung verse. Paborito tayo yung verse, di ba? John 3:16 and John 3:36. So faith, when we have another na faith and repentance, or repentance, one of faith, na mention ko tayo God's gift, dahil tayo i-require iti Diyos. Wano channel, wano inusar iti Diyos, ano? Nga means to bring His salvation. Absa,
sabay ko ma, dayta itiyata kanya tayo. Di ko na tayo na repentance and faith. Dito nga repentance and faith, at dayti evangelical repentance, iso nga dayti tanagan tayo evangelical. At dayti legal repentance. You must be careful. Agad na tayo sa di evangelical repentance, di ay nabigbig mo, di ay bagim as a whole, the soul, or di ay kararwang, mabigbig mo na si kakad managbaso. Mabigbig tayo, itibagi tayo, nga da tayo good sinner. Sinner. Managbaso. Dita iti evangelical. So, di ay legal repentance yung unada, di ay the knowledge, di ay mapanin siguro na iti conscience, the knowledge nga na panunod mo nga dakes di ay ngem awan iti panagbabawi. At iti kasi may experience ko di ba sinirat di may sa katao. Among ba nga iti mamartek hanga mapan iti langit? Ay, pastor, pakawanan na. Ay, hanga siya tipat pakawanan. Hanga siya. Pagpakawan ka na ni Diyos. Pagpakawan ka ni Diyos. Now, nung kunato nga nagpakawan tayo ni Diyos, meaning to say, tayo masublihan diyan? Tayo masublihan diyan? Ibati tayo na diyan. Ito iti dapat tayo matataan ng Christians, iti evangelical repentance, haan nga one time, haan nga maminsan lang. So, di ka, lifetime. Pandaanan tayo dito kansa. Lifetime. Nung kunatay nga lifetime, santo lang, maawan tayo nga kunatay nga repentance, intuno, matay tayo, makita tayo turupan ni Yeso Cristo dyan langit. Tayo dyan langit, awan, iti basol. Awan, iti rugit. Ngam dito, rabaw tinaga, Kristiyano tayo, nalinis tayo, positionally speaking, nalinis tayo, iti sangwanan iti Diyos because of our faith in the Lord and Savior Jesus Christ, positionally speaking, hantay nga problema iti sangwanan tayo iti Diyos. And yet, dito iti mauuray, iso nga kikitak na ito nga chart, dito ay napintas dito yung chart. So nga dahil nuwapay nga tayo rapture. Dahil tayo iti mauuray ito kapsa. Umay tayo rapture. Ito ko lang iti kuna na iti Philippians. Philippians 3:21 na kuna na dyan, who shall change our body that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So, di iti hatang mga problema ang kapsat. Because Jesus Christ paid it all. Binayadan na di ay penalty. Again, penalty. Ano yan ito nga penalty? Eternal punishment. Eternal separation. Iti presensya, iti Diyos. Diyay iti penalty, iti pason. Diyay agnanayon nga may sina, iti Diyos. Isong habang si Bibiyat tayo, ito yung loved ones tayo. We have loved ones that still in their unbelief. Ado iti loved ones tayo, friends tayo, nga dada pa iti unbelief. Handa pa yung mamati ka na Yeso Cristo. Handa pa yung imbati iti worldly. And the Bible encourage us, we must pray for them. We must continuously share the gospel. And don't know your life is preaching. At preach by tabiag mo kasi. Itibiyag tayo at preach. So, dahil tayo may isa nga number one nga means, may isa nga effective nga usaron ni videos nga bring out what naman yung may di ay anak-anak, wala di ay may isang tao o mga. Pwede tayo kakabsa. Tatadag iti amamong di banawin, ura di kaya karo ba minsan, iti ang among na di ay ako, ito man, kita.
Di ba kasi? Iti konta ape. That's the reason why nga, kung na Ephesians, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Kahit naman sa ulit, iti buong biyak, iti Kristyano mga kapsat. Battleground. Battleground tayo mga kapsat. Lablabanan tayo iti bagi tayo. Not only that, even the work of the devil, lablabanan tayo nila. Every day, 24/7. 24/7. Nalablabanan tayo nito eh. Sinful nature. Yes. But glory to God because of the penalty, hanan tayo ng problema ni penalty. Iti baso. Jesus Christ settles it all. Sinettle na yung cross of Calvary. That's the reason why when He died, when He gave up the gospel na nandiyan, it is finished. Not possible. What is finished? The penalty. Binayadan ng the penalty. Ngayon required iti justisya. He settles it all. Now, at wala namang J.J. command na He commanded every man, everywhere to repent. Because itinusar iti Diyos again na means to bring His salvation. It is faith. Nabasa iti Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Verse 1. Faith is the substance of things hoped for. So, ano ito na faith? Faith, F-A-I-T-H, kada iti kaparehas na iti pronunciation nga, J mo na lang F-A-T-E, nga faith gasa. Yung what I'm talking about is the F-I-T-H, nga faith. So, inusar iti Diyos dito kaabsa. Kuna na iti Hebrews. Napitas na ngayon, meron verse. Ano iti kuna na ito? Hebrews. Without faith, it is impossible to please God. So, we are being surrounded. Dito yung napitas iti church dito. We are being surrounded with the Word of God. And every Word of God is true. Amin nga sa ni Diyos, precious. They were gems. Mas napatpatid kay ngem iti balito. Iti sa ni Diyos. Because kung nanin iti Matthew chapter 4 verse 4, man must not live by bread alone, but by every word of God, which proceeded out of His mouth. So, Pastor, hanggang anong oras ba ako dito? Kasi first point pa lang yun. Anong gusto mo? Ano yung hanggang meron ba? 11:30. 11:30. So I will try to finish. So that's the past tense of our salvation. So again, iti panakaisalakan tayo. Makita tayo iti pas, iti napalabas, pinalpas de Jesu Cristo, di cross de Calvario, natay isuna, binayada na, diya iti penalty, payment. And then, we now come to the second point nga po natin nga, di agdama. So iti Kristyano,